Hello guys, ano yan karon dali asa si Gimor, pero you know what? Miss kami, pinalive. Wala isa plano, like nag-tour me karon whole day. And then ang among si Kuya tour guide ayon, si Kuya RJ. Kuya kaway. Si Kuya RJ. Kabalo mo guys. Naa siya kauban nga tour guide po tapos fiesta diri sa Maria, ski hall. Mga say. Okay, let's go. Hi guys, mga say mo. Nag-tour lang. Pero nakapamiesta. Happy Fiesta. Fiesta, Maria. Maria. Ayan si Kuya. Si Kuya tour guide, di ba? Candy. Si Andy, hi! Day. Yes, Day. Nalibre tayo, Day. Libre ng kain. Yeah, ano siya? Happy Fiesta po! Happy Fiesta. Happy Fiesta. Oh my God. Happy Fiesta. Ito kag-isap siya. Thank you po. Andy. Guys. Kuya, thank you so much. Fiesta, Day. Fiesta si Kiro. Fiesta. Maria's Keyboard. Ano ba lalaki mo pa? Ha? Balintong hatong ka. Atong kamuha. Ano niya rin? Nakawid mig lubin, hibilin ni luha. Hindi bula-bula siya. Okay. Ngaon ta. Kain tayo. Kain tayo. Satisfied kayo? Yung namiesta. Thank you so much po, Kuya. Thank you so much. Hey. Tapos yung maligo, Satisfied. magtalon. Thank you so much po. Ha? Thank you so much, Maraming Kuya. Thank you. Kuya RJ, thank you.